Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavijesti me. Kako prenose mediji, prvi čovjek Sjeverne Koreje, Kim Jong-un, odlučno povlači poteze koji radikalno mijenjaju raspored snaga na planeti, ostavljajući zapadne analitičare i vojne stratege u potpunom šoku i neverici. Slušajte pažljivo, jer ovo mijenja apsolutno celu sliku. Prema dostupnim informacijama ukrajinskih obavještajnih službi, koje javno prenosi agencija Reuters, Pyongyang ne šalje samo puke reči podrške i diplomatske telegrame, već pod direktnim i neprikosnovenim vodstvom Kima aktivno raspoređuje specijalizovanu raketnu jedinicu duboko u rusku teritoriju, tačnije u Voronješku oblast. Govorimo o jedinici koja bi prema ovim navodima trebala da deluje u sastavu regularne 112. raketne brigade, opremljene sa 6 lansera i čak 120 moćnih balističkih raketa tipa KN-23 i KN-24. Dragi gledalci, ako su ovi navodi tačni, to odavno više nije obična logistička podrška. To je direktno, otvoreno uključivanje režima Kim Jong-una u sam epicentar evropskog oružanog sukoba. Ovdje dolazimo do ključne stvari koja tera na razmišljanje. Zašto bi Sjeverna Koreja, zemlja koju Kim već godinama vodi kroz decenije čelične izolacije i gradnje sopstvenog modernog gvozdenog zida, preuzela ovako radikalan i opasan rizik? Nije to urađeno iz nekakve čiste dobrote srca, kako ozbiljno upozorava Telegram kanal Military. To je hladna, nemilosrdna i izuzetno pragmatična trgovina koju je lično odobrio Kim Jong-un. I dok zvanična Moskva na bojnom polju dobija preko potreban raketni arsenal koji može uspješno da manevriše i u potpunosti izbjegne savremenu protivvazdušnu odbranu, Pyongyang zauzvrat dobija ono što im je u ovom trenutku najdragocjenije: ogroman tehnološki transfer i ekonomski kapital za preživljavanje. Kako za prvi ruski otvoreno ističe predsjednik fonda osnivanje Aleksej Ampilogov, ruski stručni utjecaj na samu preciznost i neprikosnovenu pouzdanost severnokorejskih raketa pod Kimovom komandom sada je apsolutno evidentan, iako zvanično u diplomatskim krugovima to još uvijek nije direktno potvrdio. Pyongyang kroz ovaj pakt ne dobija samo preko potrebnu hranu i energente koji su spasili njihovu krhku ekonomiju od kolapsa, već dobija i neprocjenjiva ključna znanja u avijaciji, naprednoj podmorničkoj floti i složenim svemirskim sistemima, čime Kim Jong-un direktno i ubrzano jača svoju i onako opasnu vojnu mašineriju. Ali moramo biti oprezni sa ovim procenama i uzeti u obzir i drugu stranu medalje. Dok zapadni analitičari poput uglednog višeg saradnika Roba Leea sa Instituta za istraživanje spoljne politike sa zebnjom upozoravaju da će ove ubojite rakete Kijev sigurno dovesti u katastrofalne probleme, pošto je ukrajinska protivvazdušna odbrana već odavno na samom izmaku snaga. Poznati vojni bloger Juri Podoljaka dodaje da ako se žestoki napadi na pozadinu nikako ne zaustave, tih 120 projektila pod Kimovom komandom moglo bi da bude tek bledo zagrevanje za ono što tek dolazi. Sa druge strane, osnivač Carigrada Konstantin Malofejev smatra da je ova duboka saradnja potpuno prirodan i logičan sled istorijskih događaja, podsjećajući da su hrabri severnokorejski vojnici već ranije dokazali svoju bezuslovnu lojalnost na terenu, ginući rame uz rame sa ruskim snagama tokom teških borbi za oslobađanje Kurske oblasti, i dodaje da moćna dinastija Kim ostaje trajno verna Moskvi upravo zato što je Rusija nekada davno podržavala Pyongyang u njegovim najmračnijim istorijskim vremenima. Međutim, prava i duboka opasnost možda uopšte nije u tom jednom isturenom raketnom bataljonu. Pravi strateški problem leži u dugoročnoj i mračnoj strategiji samog Kim Jong-una. Kako detaljno objašnjava ugledni bivši analitičar odbrane Bruce Bennett, Kim
se ni u ludilu ne zadovoljava trenutnim stanjem i skromnim nuklearnim arsenalom. On zapravo teži ka tome da Severna Koreja u bliskoj budućnosti dostigne zastrašujuću cifru od 300, a možda čak i do 500 operativnih nuklearnih bojevih glava. Prema alarmantnim podacima Američke obavještajne agencije, što se više ova opasna nuklearna snaga širi, prag za njenu eventualnu upotrebu drastično i opasno pada. To više nije obično, klasično odvraćanje, već direktna i oguljena prijetnja cijelom postojećem svjetskom poretku. Kim je konačno shvatio da mu nuklearno oružje daje zlatnu kartu za pregovarački sto, gdje ga svjetske sile više ne tretiraju kao marginalnog igrača, već kao silu koja je po snazi ravna Francuskoj ili Velikoj Britaniji, a možda čak i kao nedodirljivu, zastrašujuću prijetnju koju Sjedinjene Američke Države više ne smiju ni da pomisle da napadnu. I baš tu nastaje nerešiv problem, jer se sve ovo dešava u najgore mogućem trenutku, kada se cijela planeta suočava sa globalnom opasnošću koju uvaženi profesor strateških studija sa Univerziteta na Floridi, Andrew Mihta, pronicljivo naziva opasnošću sudbinske istovremenosti. Zamislite samo mračni scenarij koji Kim Jong-un i njegovi verni saveznici izuzetno pažljivo prate. Šta se zapravo dešava ako se u istom, tačno određenom trenutku žestoko raspali kriza u Europi, planine zapale na Bliskom istoku, zveckanje oružja dostigne vrhunac oko Tajvana i konačno plane samo Korejsko poluostrvo. Zapadni vojni kapaciteti, a posebno kritične zalihe skupih preciznih raketa, presretača i ratne opreme jednostavno nisu projektovani ni napravljeni za takav istovremeni globalni pritisak. U tom presudnom trenutku Koreja pod čvrstim vodstvom Kima prestaje da bude bilo kakvo, po znacima navoda, sporedno pozorište i postaje centralna, krvava prelomna tačka cijelog ovog sistema menjajućeg globalnog rata. Posjetimo Severna Koreja danas sa svojih neverovatnih 1,2 miliona aktivnih vojnika, hiljadama dobro utvrđenih artiljerijskih položaja, elitnim specijalnim jedinicama, obučenim za najteže sabotaže i sada već proverenim borbeno iskusnim instruktorima koji su se vratili sa ukrajinskog ratišta, postaje apsolutno ključni šraf u onome što svjetski analitičari sa strahom nazivaju novom osovinom diktatura. Dok Južna Koreja sa dubokom zebnjom i strahom posmatra ove opasne poteze, a Japan panično jača sopstvenu odbranu, Kim Jong-un šalje jasnu i nedvosmislenu zastrašujuću poruku da njegove napredne raketne i nuklearne sposobnosti nikako nisu prazne prijetnje za unutrašnju upotrebu, već surova realnost sa kojom apsolutno svi na planeti moraju ozbiljno da računaju. Ljudi, moramo se ozbiljno zapitati, da li je čovečanstvo uopšte spremno za onaj sudnji trenutak kada će se svi ovi tinejući regionalni požari pod budnim i hladnim okom vrhovnog lidera u Pjongjangu spojiti u jedan jedinstveni razorni globalni plamen? Da li su ovi opasni potezi Kim Jong-una samo nešto vođen deo taktičkog preživljavanja u surovom svetu ili svesno hladnokrvno guranje čovečanstva ka totalnom nuklearnom ponoru? I konačno, s obzirom na to koliko je krhka i nestabilna današnja globalna bezbednost, da li zaista verujete da bilo koja međunarodna organizacija ili sila danas ima dovoljno snage da zaustavi ovu razornu spiralu pre nego što bude kasno za sve nas? Dragi gledalci, kada sklopimo ovaj veliki mozaik oko Kim Jong-una i njegove, da kažemo doslovno, pomoći Ruskoj federaciji, mene lično najviše interesuje jedna stvar. Ja nekako mislim da tu postoji još nešto veliko što mi, obični ljudi, jednostavno ne znamo. Dobro je poznato da su Kim Jong-un i Vladimir Putin posljednjih godina napravili veoma ozbiljnu saradnju između dve zemlje, pa i kada je reč o samoj odbrani. Međutim, ja imam utisak da mi ne znamo sve. Mislim da postoji nešto više između te dve zemlje, neka vrsta saradnje koja možda nije u potpunosti obelodanjena javnosti. Jer kada pogledate sve ono što se dešava, kada pogledate
koliko se govori o severnokorejskim vojnicima, vojnoj opremi, raketnim sistemima i saradnji sa Rusijom, onda je sasvim normalno da čovjek pomisli da iza svega toga postoji mnogo širi dogovor. I ono što meni posebno interesantno jeste pitanje koliko je zapravo Severna Koreja danas jaka. Ne govorim samo o raketama, ne govorim samo o nuklearnom oružju o kojem se stalno priča, govorim o državi koja je očigledno došla u situaciju da može da pomaže jednoj Ruskoj federaciji, zemlji koja je sama po sebi jedna od najvećih vojnih sila na svetu. Ako je Severna Koreja došla u situaciju da može da šalje svoje vojnike van svoje teritorije, da može da izdvaja ogromne količine vojne opreme i da pritom nastavlja da razvija sopstvene raketne i druge vojne kapacitete, onda se postavlja jedno veliko pitanje. Koliko je Kim Jong-un zapravo ojačao svoju zemlju svih ovih godina? Jer Severnu Koreju smo decenijama gledali potpuno drugačije. Gledali smo je kao zatvorenu zemlju, pod sankcijama, zemlju u kojoj veoma malo znamo i iz koje veoma malo informacija izlazi, a sada odjednom Severna Koreja postaje ozbiljan faktor u jednom od najvećih sukoba našeg vremena. I upravo tu, po meni, počinje najinteresantniji deo cele priče. Šta je Severna Koreja dobila za uzvrat? Jer ljudi, budimo realni, države uglavnom ne rade ovakve stvari bez nekog svog interesa. Ako vi nekome dajete vojnu pomoć, ako razvijate tako ozbiljnu saradnju i ako pravite dugoročne dogovore, sasvim je logično da i druga strana nešto dobije. Šta je to u ovom slučaju? Mi verovatno ne znamo u potpunosti. Možda ćemo neke stvari saznati tek za nekoliko godina, možda ćemo tek tada shvatiti koliko je zapravo bila duboka saradnja Moskve i Pjongjanga, ali postoji još jedna stvar. Ako Kim Jong-un može sebi da priušti da šalje vojnike van zemlje, onda on očigledno smatra da ima dovoljno ljudi i dovoljno vojne snage da takav potez neće ugroziti samu Severnu Koreju, i to nije mala stvar. Normalno, gledajući iz čisto vojničkog ugla, svako iskustvo menja vojsku. Vojska koja ima iskustvo iz stvarnog sukoba nije ista kao vojska koja je godinama samo na vežbama, ali ja sam protivnik rata i meni se ne sviđa da se vojnici na takav način, da kažemo, usavršavaju. Postoje drugi načini da se jedna vojska obuči, postoje vežbe, postoje poligoni, postoje različite vrste primjera. Ne mora čovjek da ide na pravo ratište da bi njegova vojska napredovala. Pogotovo kada govorimo o sukobu Ruske federacije i Ukrajine. Nažalost, ja to moram tako da kažem, jer za mene je ovo rat dve zemlje i dva naroda koji su istorijski veoma bliski, bratski. I kada vidite da u taj sukob sada na različite načine ulaze i ljudi sa drugih krajeva sveta, onda shvatate koliko je cijela situacija postala velika. I tu više ne govorimo samo o Rusiji i Ukrajini, govorimo o mnogo široj slici. Govorimo o Severnoj Koreji, govorimo o odnosima Rusije i Kine, govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-u, Južnoj Koreji i Japanu. Praktično imate nekoliko velikih tačaka na planeti koji su međusobno povezane. I zato mene zabrinjava još jedan podatak koji se često pojavljuje u analizama. Procjene o tome koliko bi nuklearni bojevih glava Severna Koreja mogla da ima ili da napravi u budućnosti. Kada se pominju ogromne brojke, poput 500 bojevih glava, to svakako ne treba predstavljati kao gotovu činjenicu ako govorimo o procjenama i mogućem budućem arsenalu. Ali, čak i sama činjenica da ozbiljni ljudi razgovaraju o tolikom rastu severnokorejskog arsenala dovoljno govori o pravcu u kojem stvari idu. Šta Severna Koreja želi sa tolikim naoružanjem? Pa, u najmanju ruku, želi da zaštiti svoju teritoriju i da napravi takvu vojnu snagu da niko ne pomisli da je lako napadne. To je verovatno osnovna logika Kim Jong-una. Ako imate dovoljno jaku vojsku i dovoljno jako oružje, protivnik mora mnogo puta da razmisli pre nego što krene protiv vas. Međutim, problem je što onda i druga strana radi potpuno isto. Ako Severna Koreja napravi više raketa, Južna Koreja jača svoju vojsku. Ako Severna Koreja razvija novo naoružanje, Japan razmišlja kako da se zaštiti. Amerikanci pojačavaju svoje prisustvo u tom delu sveta. Onda Pjongjang to vidi kao
novu prijetnju i ponovo odgovara. I tako se pravi jedan krug iz kojeg je veoma teško izaći. Svako govori da se brani, a na kraju svi imaju sve više oružja. I zato ljudi, kada pogledam sve što se danas događa na planeti, mogu slobodno i otvoreno da kažem da mi se pravac u kojem svijet ide uopšte ne dopada. Naša planeta polako postaje jedno veliko bure baruta. Imate rat u Ukrajini koji traje godinama, imate ogromne tenzije na Bliskom istoku, imate Severnu Koreju koja razvija svoje raketne i nuklearne kapacitete, imate Južnu Koreju i Japan koji se zbog toga osjećaju ugroženo, imate velike sile koje povećavaju vojne budžete, imate sve više novih raketa, dronova i drugih sistema. A gdje je u svemu tome običan čovjek? Običan čovjek želi da radi, da prehrani porodicu, da mu djeca žive normalno i da ne razmišlja svakog jutra da li će negdje izbiti novi rat. Nažalost. Kada gledamo što rade velike sile, čini se da se svijet sve više naoružava, a sve manje razgovara. I upravo zbog toga se vraćam na Kim Jong-una. Mislim da njega više ne možemo gledati samo kao lidera jedne izolovane zemlje na kraju svijeta. Severna Koreja pokušava da pronađe svoje mjesto u potpuno novoj podjeli svijeta, a saradnja sa Rusijom je očigledno jedan od načina da to uradi. Sa druge strane, Rusija u Severnoj Koreji dobija partnera koji je spreman na saradnju u trenutku kada je veliki deo zapadnog svijeta prema Moskvi zatvorio vrata. Tu su interesi jednostavno poklapaju, ali koliko daleko ide ta saradnja, to je ono što mi ne znamo. I upravo tu, ja mislim, da postoji najveća nepoznanica cijele priče. Možda je ono što danas vidimo samo jedan deo mnogo većeg dogovora. Možda postoji saradnja o kojoj ćemo tek slušati, a možda se jednostavno radi o tome da su Moskva i Pyongyang shvatili da su u ovom trenutku potrebni jedno drugom mnogo više nego ranije.